अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, दरियाए सतलज, रावी और चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और बताया जाता है कि पंजाब में अभी भी ख़तरा जो है वो पूरी तरह से टला नहीं है। मानसून का एक और स्पेल, लेकिन जैसे कि बताया गया कि वो पहले से उसकी शिद्दत ज़रूर कम है, लेकिन तूफ़ानी बारिशें और ज़ाहिर है कि सैलाब मुतासरीन के लिए ये एक और तकलीफ़ दे अमल है कि पहले तो अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा, इनखला हुआ, अपने माल मवेशी छोड़े, फसलें बर्बाद हुई और उसके बाद अब भी जहां पर वो मौजूद हैं तो बारिशों का सिलसिला थमा नहीं है। अब तक जो पंजाब में आने वाले सैलाब के नतीजे में PDMA की जानिब से आदाद व शुमार जारी किए गए, उसके मुताबिक 15,16,000 लोग मुतासर हुए हैं, 30 के करीब अमवात हुई हैं, जबकि 2,308 देहात सैलाब से मुतासर हुए। पंजाब हुकूमत और PDMA रिलीफ के कामों में मशगूल है। वहीं हम देख रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत के कई ऐसे वज़रा भी हैं और हुक्काम इस बात पर अब जोर दे रहे हैं कि अगले साल, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली की वजह से मानसून में शिद्दत और ज़्यादा होगी, तकरीबन 20-22% के करीब, लिहाजा अगले साल इस किस्म का कोई सैलाब ना आए, इस पैमाने पर तबाही ना हो, उसके लिए आज ही हमें इक़दामात करने होंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा जिक्र अगर किया जा रहा है तो वह दरियाओं किनारे या दरिया के घर में, जिसे कहते हैं रिवर बेड में, जो होटल, जो रिजॉर्ट्स, जो सोसाइटियाँ तामीर की गई हैं, उनको ख़त्म करना होगा। यानी आबी गुज़रगाहों को आब यानी पानी के लिए अब छोड़ना ही होगा। अब इस हवाले से आइंदा ये लाहे अमल इख्तियार किया जाए। जो तबाही हुई उससे तो ज़ाहिर है हुकूमत इस वक्त उन्होंने रिहैबिलिटेट भी करना है, उन्होंने रिलीफ भी फराहम वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्टेप्स हैं इसके लिए क्या हुकूमत के पास वो विल मौजूद है और क्या वो ऐसा करेगी, ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल है। इस वक्त इन फोकस हैं क्लाइमेट चेंज के वफाकी वज़ीर हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। बेहद शुक्र जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, भारत की जानिब से यकदम सैलाबी रेले भी आए, जिसके बायस हमने देखा कि तबाही भी हुई, फिर मौसमियाती तब्दीली भी है, कुछ हम सब की अपनी कोताहियाँ भी हैं, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर पंजाब में दिल रोता है देख कर के तैयार फसलें, लोगों के मवेशी, घर, देहात किस तरह से ज़ेरे आब आए हैं। अब ऐसे में जो हमारा बुनियादी सवाल है कि अगले साल मानसून की शिद्दत में भी आप कहते हैं इजाफा होगा, तो इस तबाही से बचने के लिए जो इक़दामात लेने हैं, अगर आप वो बताएं कि अब तक जो हमने सबक सीखा है इस पूरे सैलाब से वो क्या है, किस किस्म के इक़दामात की ज़रूरत है? देखिए, कुछ तो आप तबसरा फरमा चुकी हैं कि ये जो होटल और रिजॉर्ट बने हुए हैं नॉर्दर्न एरियाज में, इसमें एक एक रात का किराया 80-80 हज़ार रुपए, 70-70 हज़ार रुपए, बाज़ जगहों पे 1-1 लाख रुपए सीजन में लिया जाता है जी। जब ये दरिया किनारे पानी के बहाव में बनते हैं तो ये वेपन्स बन जाते हैं। आप मान लें कि ये एक तरह के मिसाइल बन जाते हैं। आपने पानी का बहाव भी देखा है, आपने देखा है किस शिद्दत से तिनकों की मानंद बड़े बड़े बोल्डर्स यानी पहाड़ के टुकड़े, वो ऐसे जैसे कंकर होते हैं, वो उछलते कूदते उस पानी में आ रहे होते हैं। तो जब उस बहाव में कोई होटल आ जाए और या कोई रिजॉर्ट आ जाए तो उसमें लगा हुआ गार्डर का सरिया, जो वो लोहे का गार्डर होता है, या वो जिसके ऊपर वो लकड़ी इस्तेमाल करके जो खड़ा करते हैं छत को, या कंक्रीट के जो टुकड़े हैं, वो बिल्कुल बोल्डर बन जाते हैं और नीचे कच्ची आबादियों में और गरीब लोगों की आबादियों पे जाके बरसते हैं क़यामत की तरह। तो ये तो वजीर आज़म साहब इस हुक्म का इजरा तो कर आए और उन्होंने बाकायदा कहा कि इस मरतबा रियासत खड़ी है और हम किसी ताकतवर आदमी को अपने रास्ते में खड़ा नहीं होने देंगे, और इसका वो ऐलान कर चुके हैं। लेकिन ये लिमिटेड नहीं है सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज में, बाकी जगहों पे भी आप देख रहे हैं और सब पे तबाही आ रही है। मैं सबके लिए, हमारा फर्ज तो पाकिस्तान की सिटीजनशिप है, लेकिन उसमें जो खास तवज्जो है वो गरीब लोगों को मिलनी चाहिए, वल्नरेबल लोगों को मिलनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि हम कुछ अमीरों के खिलाफ हैं, हाँ, वो लोग जो अपनी अमारत के लिए गरीब को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, उनके सामने रियासत कट जाएगी। अच्छा। लेकिन हम किसी का भी घर डूबते नहीं देखना चाहते, मगर अगर किसी को नुकसान पहुंचना है तो वो गरीब आदमी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और अभी भी जो प्लान किया गया है, आपने देखा आज लाहौर में बड़ी शिद्दत से बारिश हुई। अभी ये पिछला मानसून का
सेशन चल रहा है। मैं दोबारा से आपको बताऊं कि सितंबर में अभी एक राउंड मॉनसून का रहता है जो 1 और 10 सितंबर के दरमियान में आएगा। ये जो आज बारिशें आपने पेशावर में देखी हैं, जमरूद में देखी, ये बारिशें अभी इस स्पेल का, आखिरी स्पेल का हिस्सा है। तो भरपूर कोशिश की जा रही है जी कि लोगों को इवैक्यूएट करवाया जाए। इस वक्त तकरीबन 830 835 के करीब लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और बेशुमार अमलाक तबाह हो चुकी हैं, हजारों लोग जख्मी हो चुके हैं, मवेशी बह चुके हैं। भरपूर कोशिश की जा रही है और मेरी ड्यूटी वजीर आजम ने लगाई थी और मैं जनाब के किनारे मुख्तलिफ विलेजेस में जाता रहा परसों तमाम दिन, और बाज़ मरतबा थोड़ी परेशानी होती है बिकॉज वो लोग जो 50 साल से एक जगह रह रहे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है अपने गांव को छोड़ना। वो कहते हैं सैलाब पहले भी आए थे, हमारे यहाँ नहीं आते, हमारे यहाँ पानी नहीं पहुँचता, मुश्किल है। लेकिन बहुत मिन्नत समाजत करके स्पेशली 1122 के लोग, रेंजर्स के लोग, आर्मी के लोग, पुलिस के लोग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन घर घर जाके लोगों की मिन्नतें कर रही है कि इस तूफान के रास्ते से हट जाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अपने मवेशी बचाएं। सही सही। डॉक्टर साहब, आपने एक और चीज़ जो आपने नोट की जिसका कि आप तस्करा भी कर रहे हैं, ये ना सिर्फ चनाब पे देखेंगे बल्कि तमाम तर दरियाओं में जहाँ सूखा हो जाए वहाँ हमने देखा है कि बाकायदा ठेके पर ज़मीन देकर उस पर ज़राअत भी की जाती है। तो ये प्रैक्टिस भी अब हमें छोड़नी होगी जी। ये जोनिंग करनी पड़ेगी ना, हम पूरी कोशिश करेंगे जी। अभी मैंने तो हमारी जो सेक्रेटरी साहिबा हैं उनको भी दरखास्त की है और वो भी बड़ी मुस्तैदी के साथ इस पे काम करेंगे। ये नहीं कि हमारे पास पॉलिसीज नहीं, हमारे पास पॉलिसीज हैं, लेकिन हमारी की बनी हुई है, किसी और किस्म के लिए बनी। अब जो मौसम आ चुके हैं उसके मुताबिक जो जोनिंग करनी है कि दरिया के कितनी दूर तक आपने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। हमने एक जो अभी प्लान बना रहे हैं, जब पूरा बन जाएगा तो आपके सामने पेश करेंगे कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर वो होना चाहिए, कोई एक जगह होनी चाहिए जो गैर आबाद हो, जहाँ पे जो रिजर्व्ड एरियाज होते हैं या रिजर्वेशंस होती हैं, आपने पूरी दुनिया में देखी हैं कि जब पानी इस कदर शिद्दत से आए, अभी ये पिछले 4-5-6 दिन की जो बारिश है ना मैडम, आपको सिर्फ अंदाजा हो जाए तकरीबन 4 से 5 मंगला या तरबेला डैम पाकिस्तान से गुजर चुके हैं। आप सोचे कितने बड़ा है तरबेला डैम। 4 तरबेला डैम, ये 4 मंगला डैम, यहाँ से पानी गुजर चुका है और हम उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कदर ज्यादा बहाव है। आपने भारत की तरफ से भी देखा है कि उनके बंद टूट गए हैं और 2 दरियाओं के ऊपर तो फ्री फ्लो पानी आ रहा है, यानी उनके अपने भी बंद उड़ गए हैं। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अपने बंद भी बच जाएं, हमारे बराजेस भी बच जाएं। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये तमाम चीजें नुकसानात जो हैं वो मिनिमाइज हों और इस तबाही से हम बच जाएं। लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई ऐसा रिजर्व्ड एरिया होगा जहाँ पे, या फॉरेस्ट एरिया होगा जहाँ पे हम ब्रीच करके दरिया को पानी छोड़ सकें, तो उसके कई फवायद होते हैं। एक तो पानी का जोर टूट जाएगा और दूसरा ये है कि आपके जंगल जो है वो आबाद हो जाएंगे, वेटलैंड जो है वो आबाद हो जाएंगी, आपके पास जगह बन जाएगी जहाँ पे नेचुरली पानी जो है वो थोड़ा सा स्टोर हो जाएगा, जो साल भर में फिर इस्तेमाल लोकली हो सके। मैं बड़े बंदों की या बड़े डैम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ स्मॉल रिजर्वॉयर, स्मॉल बेसिन्स। जी, थोड़े से बेसिन बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड एरियाज होंगे, वहाँ एग्रीकल्चर की इजाजत नहीं होगी, वहाँ पे मकानात बनाने की, आबादियां बनाने की इजाजत नहीं होगी। जब ये इजाजतें नहीं होंगी तो फिर हमें ये फैसला नहीं करना पड़ेगा कि अगर दाएं जानिब ब्रीच करें तो सिंध डूब जाएगा और बाएं जानिब ब्रीच करें तो बलूचिस्तान डूब जाएगा। बिल्कुल सही। जो रेला इस वक्त सेंट्रल पंजाब से गुजर रहा है, इस वक्त हमारी सारा का सारा फोकस जो है वो सदर्न पंजाब और सिंध पे। ये रेला कुछ दिन में सदर्न पंजाब पहुंच जाएगा। पंजनद पहुंचने से पहले हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको 1 मिलियन क्यूसिक से नीचे रखें। अगर 7-8 लाख क्यूसिक तक पंजनद वो जगह है जहाँ पे 5 दरिया मिलते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर उस जगह पे हम 7-8 क्यूसिक तक लाख क्यूसिक तक पानी को मेंटेन कर सके तो फिर हमें लगता है बर्बादी कम होगी। अगर ये मिलियन से ऊपर चला गया तो फिर ये सदर्न पंजाब को भी नुकसान होगा, उसको तो होगा ही जैसे तैसे करके, फिर सिंध में नुकसान होगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि इसको रास्ते में ही किसी ना किसी तरह से इसका जोर
توڑ دیں، اچھا مختلف جگہ پہ بریچز کر کے. ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں نا سر کہ بریچز کر کے زور توڑنا، اور ویسے بھی یہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے قادر آباد کے اوپر جب پریشر بڑھا تو وہاں بھی بریچ کرنا تھا، ادروائز سیالکوٹ، وزیر آباد اور زیادہ مشکل میں آتے. اسی طرح جگہ جگہ جو بریچ کی گئی. شیخ وقاص اکرم صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی بھی کوئی نظام نہیں بنایا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بریچ کر کے اور کھڑی فصلوں کو برباد کر دیں اور پھر اس کے بعد پھر ان غریبوں کو پیسے نہیں ملتے. ان کی تو سب سے پہلے داد رسی اب ہونی چاہیے، کیونکہ یہ طریقہ انگریزوں کے زمانے کا ہے کہ بارود لگایا اور بریچ کر دیا. یہ شیخ صاحب ویسے تو میرے قریبی دوست ہیں، میں شیخ صاحب سے زیادہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس میں تکرار ہو. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ منگلہ یا تربیلا، اگر 4 منگلہ یا 4 تربیلا جتنا پانی گزر جائے اور آپ کہیں کہ میں نے پانی کو بریچ نہیں کرنا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ دریا بڑے کر دیں گے؟ دریا تو نہیں بڑے ہو سکتے. دریا کا تو جو رخ ہے پانی کا وہی رخ ہے. آپ زوننگ کر سکتے ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، آپ اس پانی کے راستے سے ہٹا سکتے ہیں آبادیاں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، آپ ریزروڈ ایریاز بنا سکتے ہیں جہاں پہ پانی جب توڑ کے بھیجا جا سکے، جہاں پہ کاشتکاری نہ ہو رہی ہو، جہاں پہ کالونیز نہ بنی ہو، ان کا میں ذکر کر رہا ہوں. ان تمام چیزوں کا تو میں ذکر کر رہا ہوں. لیکن جب اتنا پانی، یہ جتنا پانی گزر رہا ہے، یہ 40 سال کے بعد اتنا پانی آئے، 50 سال کے بعد، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہر سال اتنا پانی آتا ہے اور کوئی تیاری نہیں ہے. اگلے سال کی تیاری کے لیے بھی جو احکامات وزیر اعظم نے جاری کیے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جس جگہ پہ ہمیں ابھی بریچ کرنا ہے آبادیوں کو بچانے کے لیے، میرا خیال ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ اور درخواست بھی ہے کہ اگر اس پہ سیاست نہ کریں تو بہتر ہوگی. ہم تو ٹیکنیکل انالیسس کر کے تمام صوبوں کے حوالے کر رہے ہیں اور ہم وہی کہہ رہے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بعض جگہوں پہ جہاں کھلے علاقے ہیں وہاں پہ بریچز کیے جائیں، جہاں پہ فصلیں آباد ہیں بالخصوص غریب لوگوں کی یا ان کی بستیاں آباد ہیں وہاں پہ بریچز نہ کیے جائیں. اگر ہمیں امیر اور غریب کے درمیان میں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو غریب کو فوقیت دیں تاکہ اس کو بہت زیادہ نقصان نہ ہو. یہ تمام سپورٹیو فیصلے جو ہیں ہم تمام جو پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کو اطلاع بھی دے رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے کام بھی کر رہے ہیں اور کوئی تفریق بھی نہیں کر رہے کہ پروونس میں اور وفاق میں. نہیں، دیٹ از انڈرسٹینڈیبل ڈاکٹر صاحب. مطلب اس وقت یہ کوئی بات کوئی سوچتا بھی نہیں، اٹس اباؤٹ پاکستان. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دیکھیں جو اس وقت سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے، وجہ بھی ہے کہ لاہور میں جس طرح سے 40 سال بعد پانی آیا اور دریا راوی کے فرنٹ پر جو بہت ساری سوسائٹیاں ہیں، ایک نہیں ہیں، بہت ساری ہیں جن کو بنانے کی اجازت دی گئی، کیا اس کو بھی ری تھنک کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے؟ جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ دریا کے راستوں سے تو نکلنا ہوگا، لیکن جن لوگوں نے وہاں سرمایہ کاری کی وہ بھی لوگ ہیں، ان کی بھی سرمایہ کاری، ان کے گھر برباد ہوئے، سوشل میڈیا پر آپ کے سامنے ہیں. اس کا کیا کرنا ہے جسے روڈا کہتے ہیں؟ دیکھیں، روڈا کے لیے بھی ہمیں دوبارہ سے اس کو ایک نئی نظر سے پلان کو دیکھنا ہوگا. پوری دنیا کے اندر کالونیز بنتی ہیں، پوری دنیا میں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں اور پوری دنیا میں اللہ رحم کرے خاکم بدہن بعض دفعہ تباہی بھی آ جاتی ہے. ابھی آپ نے جو کلاؤڈ برسٹ ٹیکسس میں دیکھا، اس میں جو اموات ہوئی اور وہاں پہ جو تباہی پھری وہ بھی آپ نے دیکھی. تو دیکھیں نیچر سے جھگڑا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں، اللہ رحم کرے، اللہ سب کو سلامت رکھے، سیلاب آ جاتے ہیں، سونامی آ جاتی ہے. یہ جو اس وقت آپ کے سامنے چیز آ رہی ہے یہ 40 سال میں پہلی مرتبہ ہو رہی ہے. تو ایسا نہیں کہ ہر سال ہوتی ہے اور ہم نے اس میں کوتاہیاں کی ہیں. جو اگر ہر سال ہوتا ہے اس میں بھی کوتاہیاں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ غریب آدمی نے مجھے بتایا کہ میں نے تو but rethinking is required, right? For Ruda also rethinking is required. دیکھیے اوور آل اب یہ کسی ایک سوسائٹی کا نام لے کر یا کسی ایک روڈا کا یا کسی اور کا نام لے کر اس کو آپ ایگزامپل کے طور پہ بے شک استعمال کریں. صحیح کہ آپ کو پورے ملک میں زوننگ کرنی پڑے گی، آپ کو پورے ملک میں سوچنا پڑے گا کہ کس جگہ پہ کھیتی باڑی نہیں ہونی چاہیے، گاؤں آباد نہیں ہونے چاہیے، سوسائٹیز نہیں بننی چاہیے. وہ علاقے کون سے ہیں کہ اللہ رحم کرے اگر قیامت کا کوئی ایسا قیامت خیز کوئی منظر ہو یا کوئی اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو ہم کس جگہ پہ توڑ کے آبادیوں کو بچا کے جنگل بنا دیں اور وہاں پہ پانی چھوڑ دیں. اور دوسرا یہ کہ کل میں ایک اور جگہ یہاں بات کر رہا تھا کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کے واسطے، میں ایک بڑا شہر ہے جہاں پہ میں کل کراچی میں تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کی آبادی چلیں آپ اپنے حساب سے بتا دیں
کتنی ہے, تو وہ جرنلسٹ تھی, انہوں نے کہا مان لیں 3 کروڑ ہے. تو میں نے کہا اپنے بیٹے اور بیٹی کے صدقے ایک درخت آج لگا دینا, تو 6 کروڑ درخت شام کو لگ جائیں گے. تو یہ درخت کیا ہیں؟ یہ ہماری تباہی آ رہی ہے دنیا کا ٹیمپریچر بڑھنے سے. ٹیمپریچر بڑھتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ سے. کاربن ڈائی آکسائڈ کھانے کا جو کارخانہ ہے وہ درخت ہے, یعنی وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کھا جاتا ہے اور آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے. تو 2 درخت لگا دینا, ایک اپنے بیٹے اور ایک اپنی بیٹی کے نام پہ, اور جنگلوں کو تھوڑا آباد کر لیں, اور جہاں پہ ریزروائرز بنانے ہیں, یہاں پہ آپ سیف زونز بنانے ہیں, نیچرل وہ بنانے ہیں آپ نے, جہاں پہ کوئی آبادیاں نہ ہوں, بنا ڈالیں. میں تھوڑی سی جگہ لے کے بنا ڈالیں, تاکہ نہ گاؤں تباہ ہوں اور نہ. ایبسلیوٹلی مصدق صاحب, یہ تو آپ کلائمیٹ چینج کے وزیر ہیں, سو وی ہیو ٹوٹل جسے کہتے ہیں کہ آپ پر اعتماد ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ بہتر کرنے میں ضرور اپنا کردار بھی ادا کریں گے, تاکہ اس چیز کو بدلنا ہوگا. ہمیں کلائمیٹ اڈیپٹیشن کے ایون اپنے فصلوں کے لیے سوچنا ہوگا کہ کب کیا کراپ جو ہے ہم اگا سکتے ہیں, تاکہ اگر سیلاب کی صورتحال ہو تو اس سے بچا جا سکے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.